Maganda kasi ako dun. Gusto pa ako. Boss Barret! Si Dagumo. Pareho ba? Pareho pumasok? Isa lang. Ito na, si Pukla. Ibinigay kay Dato, ibinigay kay Kumahi, kay Paul. Paul yung pinakabata. Yung kaibigan ng bata. Pepito! Kumahi ka naman. Paul, si Mario. Working to shoot. Dudong, wala. Wow. Pau Mike Vista. Ganda. Hindi na mga laban. Diba? Parang mga Texas. Mamaya magkakalaman sa pag-quarter yan. Lalo muna para may kayo. May isang laro pa. Wala pa rin. 14 to shoot. Uy! Tira! Dudong! Nice pass! Dato Adlaw! Dato Adlaw in the house. Grabe kasi si Pipito eh. Lagi na lang niloloko eh. Masalit naman oh. Jam! RJ! 14 to shoot. Nice shot! Okay, salamat. Nice D! Una lang ako. Pepito! Keb! Basket! Ragas! Okay. His favor. Umalik na naman. O, yun! Putik! Minsan lang yan! Minsan lang yan! Okay, out of bounds. Kaya mo, viral ka. Huli! 14 to shoot. Untik na, sayang. Huli. Walang data. Family. Okay. I-upload ko naman kagad after nun. Tira na, Pix. Nice hanip naman sa Pix. Grabe. Hindi namumutla. Yun ay from Cebu. Last touch, Dudong. Wala. Harap! Nako-play! Hey, 5 minutes and 5 seconds. 6-5! May shoot, muntik na, sayang. Tudong! Binigay Datu, 2 points. O, lamang ng ano ha? Lamang ng tatlo, time out daw. Time out muna. Basta may gamot. Yeah. The pain is manageable, pass away.
Takbuhan nyo. Okay, ayun na. Pag pumasok na yun, mamaya ako kakantahin kay Vic. Laging istomakin sa picture. Laging istomakin sa picture. Ano ba yan, Michael B? Ayun na, Brad. 8 years ago. Tangin na, panis na panis sa iyo. 8 years ago. Lima, kumahe. Okay, 10-5 ha? 4 minutes. Tira! Yan! Yes! Woo! Para na kami ng champion! Kaka pa. Batang luta yan. Yan ang original adsman. Saan kayo? Pagka may sisyaw. Yan ang pagsampu namin. O, kita mo dumipensa ba? Nakapuha niya dudumi yung mga yan. O, 40 to shoot. O, 8 to shoot. O, huli. O, boost. Ang tawag nyo. O. Nice. Good luck. Okay. Foul. Foul. Hindi sinasadya. Copy fix. Copy fix foul. 14 to shoot. 14 to shoot. O, labas, labas. Then to shoot. To go. Wala pa, wala pa. Parang third personal, third team foul. Basket 2, basket 2. Wait, hindi ko nakita eh. Sisi basket. Sino ka-shoot? Kumain ka naman. Grabe si kumain ah. Nakalit yun. Dudong na naman. Pagkabila, si Dato. Basket. Nagsaing pa kasi. Kaya kanina may sunog. Alam niyo yun? Oo, may sinaing kasi nasunog yung sinaing. Kaya gano'n. Nasunog eh. Maraming bisita. Basket. Nasunog kasi yung sinaing. Pass. Okay, foul. Kobe pitch. O, warning for penalty ha. Pipit. Alam naman yung pipit yan. Parang hindi nagpapasila ni Tato ah. Pasila mo naman. Say hi. Kaya lang. Sure ball, sure ball. Tandaan. Hinga muna, hinga, para makashot. Yan. Oh, shoot. Basket. Oh, 16, 9, 50 seconds. Ah. Di sila sa dyan. Foul, yung nagaluta. Dalawa to. 36. Push, dalawa. Foul si Dong, si Durot. Sayang. Ganda ng gising nito. 1-4. 1-3. Ay! One Ano yan? Malayo ngayon. Oh, sige, mahaba pa. Pwede, last shot. Oh. Okay, nice. Oh, wala nang oras ha, free throw na lang yan.
Paul, pambuta. Ay, banatan niya pa. Hoy, huwag natin babanatan. May fight kaya tayo. So, tama ka po. Sige lang, wala problema. Ayoko pa. Kanina pa nga ako nakaupo ah. Oh, second five. Okay, score natin no? 18-9. Kalate. Lagi istomakin sa picture. Ayun na. Basta may gamot. The pain is manageable. Pass away. Lampas pa. O kayo, lima nyo. Dito, depensa kayo. Dito muna kayo. Kasi nga nagsasaing pa. Ano yung sinaing na sunog kaya yun? Umusok na ako ngayon. Sabi niya. Ba't ka talaga masyado? Ano man to siya? Minsan, dinadaya tayo mababait. Take advantage ba? Ira! Unnecessary. Shoot from the Philippines yun ah. Behind the back, Jimmy. Basta pa dyan. Sabi na kung dagang kayo. Sabi ka na kung ikuot na sa trio. Bukan eh, mura hindi. Wala akong baba. Ihangat din doon, ihangat sa buha. Kaya pinakukit. Isa lang. Nawid kasi yung sa bayo. Ay, 14 to shoot. Isa pa. Laging istomakin sa picture. Ikoy! Ay, papawalitin mo na. Masyado na nasasaktan sa'yo eh. Kaya pa, laging istomakin sa picture. Ito, ambo. Nakita mo. Hindi yung mga sabi niya. Ambo, 2 points. Tara, nakadalawa ka na ha. Bigyan mo naman sa gitna yung kakilala ko. Ayan. Uy, puti. Yun! Nice. Baba. And so what? What's the matter with you? Tira pare! Kapilo! Gitna. Ang gulo naman. Simple. Slow mo biwas! Slow mo! Tuloy pa kami. Wala bang fine to, puro Yossi. Kaya mo conditioning. Yun! Putik! Para ako ng champion. Sama! Uy! Wala! Yan! Lumagutok. May lamok lang, dumapo. Hindi na sadya. Laging istomakin sa Nagap picture. na! Working to shoot. Tira po! Help to shoot. Uy! Shot clock violation. Lampas ka pa nga ng isa eh. Point to. Point lang. Working to shoot. Norman. Isa pa! Uy! Putik! Yun! Putik, wala. Sayang. Ball! Kanan! Tira ka! So, who's that? Working to shoot.
Hira na! Oh, wow. Hindi na. Point to shoot. Yun! Yun! Okay, boundary. 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 Tumama ako dun ah. Hira pare! Oo. Single. Point to shoot. Oo. Long press. Ayun ang posta ngayon. 1,000 tapos Nice! Grabe yung box out. Tama ka. Good yan. Minsan lang yan, minsan lang. Minsan lang. Oh, problem. Grabe yung depensa nung kakilala ko. Point to shoot. Yun! Oy, oy! Oy, nakita ko na ito na referee. Umilaw, umilaw, umilaw. Puti, grabe yung depensa talaga. Nakilala ko. Kondisyon na naman. Kondisyon talaga. Nakalpula na ng utak ayaw pa ng katawan. Aba. Kondisyon yan. Gitna. Tira, minsan lang. Dalawa kayo. Foul yung kakilala natin. Penalty. Number 12 ang foul. Okay. Alam. 27-14. T13 yan eh. Ano ba naman kayo? Time out? Hira pare! Working to shoot. Nice one! Marvin, 3 points! Da. Pre, iniwan ka pre! Pre, iniwan ka pre! Yun! Putik. Uy! Tapos, 40 to shoot. Oh, ayun na. Oh, ayun na. Working to shoot. Time out! Time out! Buti nakabutan sa pare. Kaliwa dapat. Dalawang diskusyon ko. Okay, let's go back to the ball game. 30-14, 2 minutes remaining. Penalty pula, ha? Oo, penalty. Box out, Pasto.
Second quarter pa lang yan. Oh, pwede. Okay, isa lang. 31-40. O, tatlong balik pa yan. Basket. Fourteen to shoot. Nice! Nice ninyo! Isa pa! 14 to shoot. Penalty, Foul. penalty. Penalty ang penalty. Shoot din yan. Basket. Serious lang, Pwede naman magtapos 5 minutes. Basket. 33-16, ha? Yun! Hey! Ay! Basket. Sab naman 5 Third minutes. quarter. Kaya. Kayo Mike. Saba? Saba? Pwede mo. Sab out man ta. Tulog pa yan. Nakatulog yan. Pasok ya. Pare pasok. Red ball, red ball, red ball. Let's go, let's go! Ay, the best player ng Makisi. Makisi, 55. Akala mo 55 years old. Yung 29 years old na hindi nakakasali. Ayan na, yun pa. Oh. Best player yun eh. Back to back, Makisi, 55 na lang yan. Ibang klase. Pero tumalo sa amin kung nalasing ako eh. 4:30 ba naman ako? Ayaw ko po po yung pauwi eh. Oh. Makisig 55 yun eh. Oh, bawat! Traveling. Umaga! Barok ka na muna. Yan, habol lang. To shoot. Sipag talaga ni Juan. Si Paipon. Down. Suna, mga alas 12 na rin naman. Dalawa, free throw. Oh, entering puso. Bista oh! Violation ha? Kuripat? Ayun na. Ayun pa rin eh. Ay, puta! Ay!
Last touch, Vista, last touch. Vista, last touch. Wala, wait! Fourteen to shoot. Fourteen to shoot. 10 to shoot. Last touch. 14 to shoot. 10 to shoot. Tay, pag 5 minutes tay, time out kami ha. Foul, Torres. Fourteen to shoot. Okay, foul, Pumahi. 13 foul na. Basket. Pressure na lang. Kita mo, 6-2 nating run. 7-2 nating run. Sasang dosena na, sasang dosena. Fourteen to shoot. Okay, Torres, so warning for penalties. Time out. Pwede na mag-sub tay? Hindi pa. Mamaya. Time out. Time out! What there go? What I'm the one here. Shouting, I'm the one here. Pwede na mag-sub. Noisy. Pwede na. Okay, pwede na mag-sub. Yeah! This is my place. So what? Now what? Now why you're whispering? Why you cannot talk loud? Very sweet now. Very sweet now. Nakakatulog pala. Ay, tumatay. Ay, gising na ba kaya? Gising na. 14 to shoot. Yun lang. Sayang. Nakaabot na, sasampunin. Foul ka. Atake. 14 to shoot. 14 to shoot. Uy! Muntik na. Dahan. Uy, puto, may ganung laro. Saan ka pa? Wala. Ay, di ba? May iwan. Ulit. Ay, nahuli. Pabagal si Maipon. Ang bagal. Sam. Ingat, go! Wala, dito pa.
Hindi mag-iinit ka pag hindi mo pinasahan. Holding to shoot. Early boy. Holding to shoot. 10 to shoot. Nice pass. Yun lang. Pass yan. Dahil ko mag-i-paper. Okay. 11 ha, 11. Tudo. Nice, Tudo. Ayaw tumira. Yun lang. 14 to shoot. Ayaw pang tumira. Piso-piso. 14 to shoot ulit. Basket. Inyo, mapasa. Batay! Traveling. Tira yun. Hindi siya. 14 to shoot. Basket. Lahara. Sakay. Yun lang. Reyes. Isa pa. Dudu. Wala yung spring. 45 seconds. Foul, si Randy. Pero ito. Vincent, ano masasabi mo? Yun, praktisado. Condition Vincent, ano masasabi mo, Vincent? Vincent, ano masasabi mo? Wow, hindi makatingin, Vincent, oh. Walang bantay, nakashoot. Okay, kaka-14 ha, kaka-14. Oh, fourth quarter tayo, fourth quarter. Fourth quarter. Kuha na lang oh. Red blue. Napursi na lang oh. Apat na kuhan lang. Kanina nga, isasampu na lang eh. Red blue. Good. Hoping to shoot. And to shoot. Soko na, soko. Wala mo yung yari sa pasan nyo! Hoping to shoot. Rebound! Oy! Kilala ko yan! Oh, ate!
Dalawa. Hindi sinasadya. Hindi sinasadya. Hindi sinasadya. Voting to shoot. Then to shoot. Tubig yan. Kumuha ka yakas. Okay. Foul 40. Go 12, go 12. Taranta na si Pipito tayo. Ito na, namumuta na naman si Pipito. 11, 11. 11, 11. 11 parada. 11, 11. Laban! Nice! Ayaw bumaba. Puro lang ka. Puro ito ang nagbubulang nila. Time out tayo! Time out! Natarantas tayo! Ay, dyan nakaumbo. Time out kasi tayo! Natarantas! Laging inaantok. Basta may gamot. 14 to shoot. Tapos! Oh, Bibito! Ayan na, Bibito! Ayan na, Bibito! Ayaw na lang din. Gising na, gising na. Tira mo! Ball eh. Ambo! Oh, time out siya pag naka-shoot ha. Basta may gamot. Oh, foul! Naka-duty foul! Oh, time out! Time out! Time out! Ano, kaya ba? High score. 45-36. Sisiam. Sisiam. Buzzer. Last quarter. Basket. Yun. Nagising na. Wala. Oh. Gebo, huwag mo yan! Laging istorm up in sa picture. O, tuloy! Tuloy yan! Tuloy! Ikaw yung dalawa. I-ambo at saka si Wala! Wala, tatay mo ka na naman. Yun. Ate na daw, sab Ernie, yan Ernie. Nice. Nice Ernie. Oh, ba puta na. Oh. 14 to shoot. Tapos na. Pipito! Oh, pwesto! Tudong! Ayun na naman, oh! Time out! Sab. Foul! May foul! Time out!
Okay, let's go back to the ball game. Ilan pa tayo matila? Ilan pa tayo matila? Dalawa. Dalawa dito. Isa. Oh, balik. Pwesto. Puwersa, puwersa. Binalingan si Dato Atlaw. Si Pepito, namutla na. Binalingan si Dato Atlaw. Ay. Bola, bola. Red ball, red ball, red ball. O baka sumobra, mati-technical kayo, ha? Sige, o, listo. Aba! Okay, ayan na. Ayan na. Ang diinan na yan, ha? Uli! 40 to shoot. 10 to shoot. 14 to shoot. Wala eh. Wala, hindi alam mo. Dudo. Basic, basic, basic. Basic. 14 to shoot. 10 to shoot. Oh, beautiful yan. Ayaw mo lang, Toy. Doon ka sa kabila. Oh. 14 to shoot, 14 to shoot. 14 to shoot. Uy! Putik. Sige, na-under yan. Maganda oras. O, 24 daw. Nagtikwatro yan, ha? Tara! 14 to shoot. 10 to shoot. Travel. O, sound, bro, sound. Ayan na, tulog na kayo. Ay! Adlaw! Buenas talaga si Dato Atlaw! Dato Atlaw! Dato Atlaw! Nasa Dato Atlaw. Kanina, pinalipat niyo pa eh. 14 to shoot. Yun! Basic yan eh. Basic yan si Baypon. Kilala ko yan. Basic. Sap ha? Yes, right, tatlo ha. Ganda. Ano magandang laban? Oh, ano daw? 14 to shoot. 10 to shoot. Wala. Dito naman. Atin. Barcelona! Sap. Sino, palit. Gusto, ilan? Pare. Wala. Si Dudong eh. Okay, 2 minutes ha. Biglang gumanda yung laban. Yun na! Puti na! 14 to shoot! 2 minutes! 8 to shoot! Yun lang! Nagir! Kumahig! Ibang klase yung kumahig! Yun! Ang nagbumit-bit! Yung kumahig! Sige! Yung talas ko, dalawa. Si Baroa! 14 to shoot! Baro! Puli! Ayun na. Si Dato Atlaw! Patay! Time out! Wala pa!
Ay, nahinay ba? Yan. Hindi, tama lang. Duty foul yun. Hindi lang out-balance ng aking si Dato. Kaya yan. Hindi na. Pag hindi ang malakas, hindi ko na kukunin yan. Kaya niya binalik pa si Kim. Ano gagawin mo? Starting na yun eh. Oh. Binalik ko yung pasa dahil masikip. Binalik ko ulit sa akin. Hindi ka kagawan. Okay. 14 to shoot. 14 to shoot. Alam na. Ayun na. Alam na. Ah. 10 to shoot. Kaliwa, Kenji! Uy. Okay, basket. Ah, tataklo. 1 minute, 12 seconds. Kenji, lubog, Kenji. Respeto tangal yan eh. Yan, dyan ka. Parang tigalwa, wala na time. 14 to shoot. 10 to shoot. Alan! Yeah, 14 to shoot. Yabang. Utangin na ka. Lang yan ka, i-shoot mo muna mo yung putlain. Ang ina ka, kung na-shoot mo yung dating ganun, di-champion kayo. Ayaw nyo ng 6,000. Bullshit. Ayaw nyo ng pera. Oh. Basket. Oh, 50 seconds, mababa pa yan. Boom! Boom! Mabakal eh. Uli! Foul! 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 Natod lang. Natod lang. Ay, foul. Pepito. Wala, 14 to shoot. Stop, Red! Dyan, now. 14 to shoot. 14 to shoot. Walang tres ha, walang tres. Umama ha? Nice one, nice one. Penalty. Sa kabilang foul. Kabilang foul. Number 2 foul. Oh. Maraming chance. Kaya ganyan o. 33 seconds. So, pareho may timeout pa ha. Pareho. Time out, tay. Timeout! O, apat ha. Apat ha. Papol yan, Petro. Turbol. Paano hindi nila alam magagawin? Kaya mo na. Para sa bike ka na. Ano? Free throw, Hoy, free throw. 14 ano? 14 ha? 14. Ito ko bola. 14 14, 14. 14. Marka free throw, free throw. JP! Parang championship, ganyan-ganyan eh. Wala, yan, mag-commit. Ay, ba't? Bigay, bigay! Shoot. JP! Nakita mo? Ganun lang dapat tayo maglalabas. Wala pa, penalty! Penalty! Kaya pala. Kanina pa penalty. Ay, depende ko na. Speed, isa lang. Sino kumang? Yun! Number 2? Oo! Graduate na number 2. Oh, palit. Graduate! Palit si Caporoy. Tapos siya, putang ina, 4 lang yan eh. Lima na. Na-shoot na lang taga Cebu. Ayun na. Mura buti. Wala pa sa penalty. Wala pa. Alam pa! Warning pa lang.
Oh, patay. Basket. Nasa foul. Oh, nakita mo yung Halliburton? O, aawat eh, Halliburton yan eh. O, Halliburton yan. Niyakap kasi. Penalty! Ah. Kumahay. Sayang. Yakap. Parang, Bin, ang galing dito ni, ni Putlain, ano? Nalulugar na, basket. Pareho sila ng Magic 4, no? Straight through, shoot. Basket, ha? Lima na. Anim. Grabe siya. Ano, time out ulit? O, diretso na. Papawisan na sila. Okay, nice game! Kumahay. Good player, kumahay.